मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। पाकिस्तान में सियासतदानों की इज्जत करना शायद हमारी आदत नहीं। हमें ज़्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब कोई सियासतदान इंटरनेशनल फोरम पर सहाफ़ियों के काबू में आया हुआ हो, कमज़ोर इंग्लिश बोलता हो, पसीने छूट रहे हों, हल्का हल्का कर बात कर रहा हो और वो अपनी हुकूमत का दफा ना कर सके, तब हम कहते हैं वाह जी वाह, ये कितना अजीम वज़ीर दफा है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। मेरे अजीज दोस्तों, हालिया दिनों में ये रवैया ख्वाजा आसफ के साथ हुआ। वो पाकिस्तान के 2 बार अज़ीम शान वज़ीर दफा रह चुका है, फर्जंदे सियालकोट है। जब वो दुनिया के मरूफ सहाफ़ी मेहदी हसन के सामने बैठा, और ये वही शख्स था जो पाकिस्तान की असेंबलियों में शेर की तरह दौड़ता था, टीवी शोज में किसी को माफ नहीं करता था, और यहाँ सख्त सवालात के सामने पाकिस्तान का अज़ीम शान वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ ऐसे बेबस हुआ तो आदमी हैरान होकर रह चुका। और मरूफ सहाफ़ी मेहदी हसन ने ख्वाजा साहब से साफ साफ लफ्जों में ये सवाल किया, फौज आपकी ताबियादार है या आप फौज के ताबियादार? ये सवाल करना था। ख्वाजा साहब का हलकाना शुरू हो गया और थरथराने लगे। ये सवाल पाकिस्तान में किसी एंकर की मजाल नहीं कि ख्वाजा आसफ साहब से पूछे, क्योंकि सबको मालूम था असल जवाब वो नहीं जो ज़ुबान पर आ सकता है। ये वही बात है जिसे हमारे लोक फनकार ताउला ईसा हिलवी चंद सालों पहले गीत गाकर बयान कर चुका था, और फिर आखिर में आकर कहते हैं तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। अब सवाल ये है, वज़ीर दफा का ओहदा आखिर है क्या? ताकत की कुर्सी या बोझ ढोने का मकाम? पाकिस्तान में ये ओहदा उस सियासतदान को दिया जाता है जो फौज और हुकूमत के बीच में नरम पुल का किरदार अदा करता है, जो हर सुबह इस्लामाबाद और GHQ को यकीन दिलाए मैं तो आप ही का बंदा हूं, और अगर कहीं हुकूमत कमजोर दिखाई दे तो उसकी हालत, उसके मसाइल अपने कंधों पर उठा ले। इस वक्त ख्वाजा आसफ को देख लीजिए। इमरान खान के दौर में परवेज खटक के कंधों पर यह जिम्मेदारी, लेकिन वो शायद सेम पेज की किताब ही फाड़ बैठे। अब यही फाइल ख्वाजा आसफ के हाथ में है। कुछ तजिया करने वाले कहते हैं यह वजारत खड्डे लैन वाली है, लेकिन ख्वाजा साहब के कुर्बान जाऊं, वो इस खड्डे लैन को अच्छी तरह समझते हैं और ये उनका फन है, और वो सियासत का खेल खेल लेते हैं। ये पहली बार नहीं, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब लापता केस में अदालत ने फौजी अफसरान को पेश होने के लिए हुक्म दिया तो फौजी अफसरान ने पेश ना होकर हुक्म अदुली की, मगर उसके बदले में उन्होंने, यानी जज ने कहा वज़ीर दफा को बुलाओ। नवाज शरीफ के पास वज़ारत दफा थी, वो भी फौज का ताबियादार था, मगर उसने भी अदालत में जाना अपनी तौहीन समझी और यूं रातों रात ख्वाजा आसफ को वज़ीर दफा बना दिया। अगली सुबह अदालत में हाजिर हुए। जज ने ख्वाजा आसफ पर अपना गुस्सा निकाला और यूं पाकिस्तान के अज़ीम शान वज़ीर दफा फर्जंदे सियालकोट ख्वाजा आसफ खामोशी से सुनते रहे। फिर कराची प्रेस क्लब के बाहर आकर मुज़ाहिरीन से मुलाकात की
اور کہا اگر آپ نے کوٹا واپس جانا ہے تو میں ٹرین کا کرایہ دینے کو تیار ہوں۔ یہ وزارت دفاع کی سب سے زیادہ کھلی ڈلی پیشکش تھی، جو نہ پہلے کبھی سنی نہ کبھی بعد میں۔ خواجہ آصف کی ایک اور پہچان ہے، حالات کے مطابق بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ جب امریکہ افغانستان سے بھاگا تو یہی خواجہ صاحب سب سے آگے تھے، فتح مبین کے نعرے لگاتے ہوئے سامنے آئے، اور آج وہی طالبان کی نظر میں پاکستان کے بڑے دشمن ہیں۔ کل کچھ اور ہوگا تو خواجہ صاحب پھر بدل جائے گا۔ یہی ان کی سیاسی عمر کا راز ہے، یہی سیاسی زندگی کا راز ہے، اور یہی ان کی بقا کا راز ہے، اور یہی ان کی ترقی کرنے کا راز ہے۔ لوگ اس کھڈے لین کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ہر جگہ کو اپنا میدان بنا لیتے ہیں، چاہے وہ عدالت میں کھڑے ہوں، چاہے اسمبلی میں تقریر کر رہے ہوں، یا کسی انٹرویو میں سخت سوالوں کا جواب کا سامنا کرنے پر مسکرا کر وقت گزار لیتے ہیں۔ اب رہا مہدی حسن کا بیان یا اس کا سوال، اگر یہی سوال پھر کبھی کیا گیا کہ فوج آپ کی تابع دار ہے یا آپ فوج کے تابع دار، تو ممکن ہے عظیم الشان وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے مخصوص سیالکوٹی لہجے میں یہ کہہ کر جان چڑھا لیں، جا کے فیلڈ مارشل پوچھ لو میرے ساتھ آپ کیا کیا کام۔ میرے عزیز دوستو، یہ کالم پروگرام ہم نے آپ کے سامنے خواجہ صاحب کے ایک انٹرویو کے درمیان مہدی حسن کے تیز و ترار طرز سوالات کے سامنے بے بس ہونا، ہتھیار ڈال دینے اور بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ مسکراتے رہنا، یہی خواجہ صاحب کا شیوا ہے، اور آنے والے وقت میں یہی شیوا خواجہ صاحب کا ہوگا۔ یہ اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارے خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔